برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ درود شریف اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محرم الحرام کا تاریخ ساز مہینہ چند دنوں کے بعد ہم سے رخصت ہونے والا ہے، جس میں شہدائے اسلام، شہدائے محبت، بالخصوص شہدائے کربلا کی یاد تازہ کی اور پورے سال کے لیے اسلامی جذبے اور حوصلے کی خوراک دے کر ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ قصبہ جلال پور میں بہت سارے پروگرامات ہوئے۔ ہمارے مدرسہ فیضان عزیزی نازش چمن میں بھی ایک پروگرام ہوا، ہمارے محلہ جلال ٹولہ میں ایک پروگرام ہوا، ہمارے محلہ جمال پور میں ایک پروگرام ہوا۔ جس کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، جس کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے۔ ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ اللہ کو جانی مخدوم پاک کا عرس مقدس تشریف لایا ہے اور اس کی بہاریں شروع ہو چکی ہیں۔ مخدوم پاک کا فیضان پورے عالم پر ساون اور بھادوں کی طریقے سے برس رہا ہے۔ ان دونوں سبجیکٹ پر کوئی گفتگو تو نہیں ہو سکی اور نہیں ہو پا رہی ہے۔ چلیے ہم دل سے دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ حضور مخدوم پاک کا فیضان ہم کو عطا فرمائے۔ لگتا ہے سنور جائے گا اب اپنا مقدر، لگتا ہے سنور جائے گا اب اپنا مقدر، وہ وقت کے ماروں کی طرف دیکھ کے لگتا ہے سنور جائے گا اب اپنا مقدر، وہ وقت کے ماروں کی طرف دیکھ کے۔ میرا جو سبجیکٹ بات شوال سے جاری ہے، آج میں پھر اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں۔ آپ کے ذہن میں قل اور انا کا جلوہ، اللہ کی رحمت اور حبیب کی شفاعت کی باتیں، وہ 3-4 بیان اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو میں اپنے جملے کو گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت جل وعلا اپنے دامن رحمت میں تمام انبیاء اور مرسلین کی امتوں کو اکٹھا ہے، اور اس کے بعد پھر بلایا جائے گا امت محمدیہ کو، اور امت محمدیہ کو بلانے کے بعد رب ارشاد فرمائے گا، اے لوگوں آج میں نے اپنے سارے حقوق تم سے معاف کیے، اب تم ایک دوسرے کے حق حقوق معاف کر دو اور جنت میں چلے جاؤ۔ یہ بھی میں نے کتاب میں، بس شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ پر ہماری جان نکل جائے اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم ابدی سو جائیں، پھر تو ہر منزل آسان ہے۔ اس لیے کہ ویسے تو عبداللہ سارا جہان ہے، مگر سچا عبداللہ وہ ہے جو اپنے مصطفیٰ ہے، ورنہ اپنے شیطان ہے۔ اگر تسلی نہ ہو تو دنیا کے کسی حضرت سے نہ پوچھ کر ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو۔ خوف نہ کر رضا ذرا، تو ہے اپنے مصطفیٰ، خوف نہ کر رضا ذرا،
मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हज़रात, अहले जन्नत की एक 120 सफ़े लगेंगे। महशर में अहले जन्नत की 120 सफ़े होंगे। वो दुनिया की तरह सफ़े नहीं, वो बहुत शान वाली, बड़ी लंबी लंबी, बड़ी चौड़ी चौड़ी। इसका क्या तसव्वुर करें और जुमलों में कैसे आपको बताएं। बस जितना पढ़ा है उतना बताते हैं कि 120 सफ़े होंगे। पूरी आला हज़रत जामा मस्जिद सुभान अल्लाह से गूंज जाए। उम्मते मोहम्मदिया की शान देखो, हम खैर उम्मत हैं, उम्मते वस्ता हैं, हम उम्मते खैर हैं, हम सारी उम्मतों में सबसे आला और अफजल हैं। इसलिए 40 सफ़ों में सारे अंबिया और मुरसलीन की उम्मतें होंगी और 80 सफ़े सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया की। 40 में सब और 80 सिर्फ उम्मत मोहम्मद। मेराज में मेरे हुजूर ने अपने रब से एक सवाल और किया। एक सवाल तो एक मरतबा मैंने आपको बताया कि करामत काबिन के लिए किया था। थोड़ा सा ज़हन साज़ी कीजिए, इसलिए कि हमारी तकरीर जो है वो रिवायती नहीं होती है, ये सिर्फ दिमाग की तकरीर होती है, जुमले की तकरीर होती है, मुताले की तकरीर होती है और आप जैसे लोगों के लिए होती है। मेरे हुजूर ने मेराज में अपने रब से अपने बारे में कुछ नहीं कहा, परिवार के बारे में नहीं, घर के बारे में नहीं, अहले बैत के बारे में नहीं। जितनी बात हुई है सब गुलामों के लिए, उम्मत के लिए, आशिकों के लिए हुई, चाहने वालों के लिए हुई, उम्मत मोहम्मदिया के लिए। मैं सिर्फ एक कोटेशन देता हूं। रब के सामने मेरे आका ने एक मारूजा और ए परवरदिगार, अच्छा मेरी एक ख्वाहिश मेरे परवरदिगार ये है कि तू कयामत के दिन मैदान महशर में मेरी उम्मत का हिसाब और किताब मेरे हवाले कर। तवज्जो है, अहले नजर, अहले बसीरत, अहले इश्क की तवज्जो है। ये परवरदिगार जब मैदान महशर बपा हो और सारी उम्मतें वहां पर मौजूद हो, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत का हिसाब और किताब तुम मेरे हवाले कर देना। मैं ले लूंगा उनका हिसाब और किताब, उनका हिसाब किताब मैं कर दूंगा, उनका हिसाब किताब मैं दे दूंगा। रब ने इरशाद फरमाया, महबूब इसमें मंशा क्या है, इसमें गरज क्या है, इसमें हिकमत क्या है? कहा परवरदिगार मेरी उम्मत के नाम है अमाल में गुनाह भी तो है और वहां सारी उम्मतें इकट्ठा होंगी, सारी उम्मत इकट्ठा होगी, तो उनके सामने जब मेरी उम्मत का हिसाब और किताब होगा तो रुसवाई होगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि उनका हिसाब और किताब मैं ले लूं तो कितना अच्छा होगा। रब ने इरशाद फरमाया, महबूब ऐसा न कर, ऐसा हो सकता है, मेरी मशीयत और कुदरत ये अख्तियार दे सकती है तुम्हें, लेकिन ऐसा ना हो। उम्मत के लिए इतना परेशान ना हो, अपनी उम्मत के लिए इतना हैरान ना हो, अपनी उम्मत के लिए इतने मुतफक्किर ना हो। महबूब ये तो बताओ कि तुम्हारी उम्मत मेरे बंदे हैं कि नहीं? ये तुम्हारी उम्मत मेरे बंदे हैं ना? मैं उनका इलाह हूं, मैं उनका खालिक हूं, मैं उनका माबूद हूं, मैं उनका मालिक हूं। तो महबूब उम्मत के लिए इतना मुतफक्किर ना हो, पुरसुकून हो जाइए महबूब। मैं तुम्हारी उम्मत का हिसाब मैदान महशर में इस तरह ले लूंगा कि उनके बुरे अमाल को तुम्हें भी खबर ना हो सके। उनके
उनके बुरे अमाल की खबर आपको भी नहीं हो सकती। और जब आपसे छुपा दूंगा तो दूसरे नबियों की उम्मत को कैसे मालूम होगा। और महबूब ये तो बताओ कि तुम्हारी रुसवाई का मेरी रुसवाई नहीं होगी, तुम्हारा काम क्या मेरा काम ना होगा। मैं तो तुम्हारी उम्मत पर रोजे अज़ल ही से मेहरबान हूं। मैं जुमले की दाद चाहूंगा, इस्तेमाल किया जाए जुमले का। मैं तुम्हारी उम्मत पर तो रोजे अज़ल ही से मेहरबान हूं, तब भी तो तुम जैसा शफीक पैगंबर उनको अता फरमाया है, तुम जैसा रसूल उनको अता फरमाया।